Hugawa ma. Kung pagilabay. Oh, tigni ay. Hi guys. Hello guys. Maganda yung kasada namin. Ang highway talaga. Aray ko. Kasada ko. Unsa man ning karsadaha oy? Malus yung kasada. Visit gro nga karsada. Visit. Visit pag yun. Ipa-highway ni ma. Hulog yun oh. Sana magpa-highway. Magkasandaran, hindi sige video-video. I-video rin talaga oh. Okay, gidawi. Agi ra may are. Asa mo maguna? Oo, mangguna me. Unsa man ning karsadahan ni may sige magkuan. Ah, tigni. Ano eh? Hindi ko apas Maria. Ha? Yaman tong bata, aban si anak ko.